तो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग तो वेलकम है यूट्यूब चैनल मुझे आपनकर से सुजित राजा तो मु सकाल सकाल पुणी आपण मान पे वीडियो तो नहीं आसुची आ एमती आनिबे आ सब एमती आनि रहबी तो आज वीडियो पूरा कंटिन्यू रहतो मजा आसी वीडियो रे तो मो वीडियो लास्ट पर्यंत देखंतु एरो सब वीडियो आसीबो सब करमी आगु जो बेला करथि से बेला करि चली हला लगे देखिया जल्दी देखिया कोन रे तुम आसुनो देखिया कोन रे हैं आसुनो देखिया एडा हेरो होई मुझे देखिया की ए हैं कोनटा ए कैमरा क्लियर देखाउनी एटा की बोलो हे देखला ना आउट हाई देखो तो फ्रेंड्स आउट हाई हे तो मतलब की कैमरा क्लियर कहीं देखाउनी हैं कौन है एटा फ्रेंड्स एटा की पुक्को मते कमेंट रे कोन मते होले ने फोकस आउट हे होज की एटा कोन मते लुको देखिने जानि ना तू मते कुंडी तो दिखाउ छी कोन मते फोकस आउट हे मार काई क्लियर देखाउनी यस तो फ्रेंड्स आपन तो कोन देखिबा चंदी ए कोन कोई बारे और देखिए ना रो लाइट जळ जळ फोकस आउट उड़ जे एई गुटे हैं एई गुटे कोन एटा केते फुक गिले नहीं आउट देखलो ना तू होले दउ हाई दी तू एमिति कोन पागल रहू हाई दीदा सेही दिन सेटा देखाउनी आ सब देखाउ कोन बुझी माने एटा अजब प्रकार आउ एपटे देखिया सब देखा जी ना एटा देखा एपटे लो आउ ढेरे देखने केन पागल होई देखने कोटे दिन सेटा मत देखाउनी तू मते एमिति देखिया सुनो कोनटे हेई उठे लो सेईटा तो कोन लुको तो देखा डेली जीवा से फोकस ही फोकस आउडी मुझे बुझी माने भूत ना देखला तो डर लागुची देखला डर लगे और केते लागी थी बिलो ए जते आसे देखि जीवो एटा की फोकस मते कोइबे हे हे पुकटा काई न मत देखा तो हाय हाय ता पाखु गला देख फोकस आउडी हो माने दिनसडा माने देखा जाउनी कोन पे के जानी ऑरेंज कलर ता देखाउ तो वैसे ऑरेंज कलर काई मम्मी होतला रे बापन को एडी बांधी दे दे ये तो बांधी दांती एते पुको आपन दिनसडा देखा हो जी एई लो हां एबे देखा हला तो फ्रेंड्स देखिबाते ये दिनसो कोन मते कमेंट द्वारा ही कोंदु एटा हमें तो जानि पानी कोन एठी उठे आ उठे एठी उठे छन देखा आखी कोटा त मुंडो कोटा दांडी कोटा ए एटा कोन एटा की बुगो हो जा हैं की बोका एटा की बुगो एटा जो टगर गसरे तो एटा को मरियने से हाबने को जाउची हैं मरियन है प्रजापति से बाली जुको सेम तो फ्रेंड्स आपन तो देखले से पुकर ना कोन एटा हमें तो जाननो कि चिन्हौ आपन तो माने से पुके आपन तो केबे देखि नथि तो मूवी तो देखि नाही तो छाडन से कथा जो माने भी जानि जंती कमेंट रे कोन एटा की पुको जदी जानि थिबे तो ठीक है मु तो जान नाही कोन गुटे लोक कहउछ एटा कोन प्रजापति हो एटा से छाड़ तो जदि आपन माने सेही जिनसटा जदि माने जानि जंती मते कमेंट रे कोन देला आ किछि कहमिनी तो चलन तो जो से भोक लानी तो प्रथम खाई दवा तापर जो कथा तो वीडियो आज बहुत लेट रे पड़ी पारे कहि होबानी काहे मु लेट रे वीडियो बनउची सकाल सकाल लेट रे उठी काम धंदा नथिने फोन करियो तो पुणी मत एटा करनी छेड़ी चर दे मु कोन छेड़ी चर वाला देखा होजी हैं सो फनी यार तो आउ जने एटी देख छेड़ी चर कोन पे कहउछन मैडम कहउछ बतो कोन तुम दी जण कर कोन हैं कोन कहउछ तो आखि दिरा जळुची कोन नै माडो गुटा तळे पडियोनी ए खाइलोन ना खाइ नै चल नै चल दिबा आज पागो को चेहरा कम कोरो मम्मी आके आसिना न जाय था तो मम्मी कता आइलन मु जान नै तो बापा तो कड़ पळेला जान नै दिबा नर्सरी रे 10 टा आइलन मोर काली दिनटा आज दिनटा खराब अछि बोधे आ खाली छेड़ी चोर दो तो फ्रेंड्स तो चलो भूख लगे प्रथम खाई तापर जो कथा तो ये बड़ा सारी तो देखा कौन एटा सोयाबीन बड़ी काली के देखा ये पखाड़ ता सहित पुणी ये कौन पिज मियाज अच्छी तो फ्रिज रे कौन अच्छी खाली देखे मत सोयाबीन बड़ी खाली देला एटा पुणी किए देखो ये गोटे मंडा भी काली गुरुवार थी बोले छाणी मुझे काली वीडियो कर पारे भी
ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଏଠି କାକୁଡ଼ି ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଦା ବି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଲେଣି କ'ଣ କହିବି ଶାଗ ମାଗ ଫ୍ରିଜ୍ର ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବେନି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି ସେଇ ଫୁଲକୋବି ମାନେ ତାରେଲୁ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଥିଲେ ସେଇଟା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଭୋଗ ତାରିଣୀ ଭୋଗ ତ ଏପଟେ ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ସବୁ ଅଛି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା କଲରଫୁଲ୍ ହଁ ଫଳ ଏଇ ଫଳ ଏଠି ରସୁଣ ବି ରଖିଦେଲେଣି ଲଙ୍କା ବି ରଖିଦେଲେଣି ଆରେ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଦୋକାନ ନା କ'ଣ ଚାଲ ଏଠି ଉପରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ପାଣି ସେ ରଖି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ତ ମାନେ କି କହିବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଜିନିଷ ତ ଦେଖିନେଲେ କ'ଣ କହିବି ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଏ ଜଲ୍ଦି ଆଲ ଦେଲ ହାତ ଦେଇଦା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଛି ସେ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖେ କ'ଣ କରୁଛୁ କିଛି ଦେଖାଉନି କ'ଣ ତାକୁ କାହିଁ କ'ଣ ଦଉଛୁ ତ ଜଲ୍ଦି ଦେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମତେ ଖାଇତେ ଦିଅ ରେ ବାବାରି ତାକୁ କାହିଁକି ହସଉଛୁ କାହିଁକି କ'ଣ ଦଉଛୁ ତ ଆଜିର ପାଗ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ସ୍ମୁଥଲି କାଲି ତ ଦେଖିଥିଲେ କୋଉଠି ମୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଛେଳି ଚରି ଦେଇଯିବେ ମୋ ହାତ ଧୋଇତେ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ପାଣି ଧରିକି ବୁଲୁଛି ମୋ ହାତ ଧୋଇନି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓକେ କାମ ବାହାରିଲଣି ନା ହେଇ କ'ଣ ହେଇ ଉଠୁନୁ କାହିଁ ରୋଗୁଛ ଏଠି କାହିଁ ଶୋଇଛୁ କ'ଣ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଶୋଇଲି ହେଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଶୋଇଲି ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉଠିବୁ ନା ଉଠିବୁନି ତତେ କ'ଣ କହୁ ଶୁଭୁନି ଦେଖ ମତେ ରାଗ ଆଣିନେ ମୁଁ ଦେଖ ସିଗାରେଟ ତ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲି ଡେଲି ସିଗାରେଟ ଟାଣିବି ମଦ ସିଗାରେଟ ସବୁ ଟାଣିବି ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ଭଲରୁ ଖରାପ ହେଇତେ ମତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ହେଲା ମତେ ଭଲରୁ ଖରାପ ହେଇତେ ମତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବୁ ଖରାପ ଭଲ ହେଇତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ତୁ ତାହେଲେ କହୁଛୁ ତ ଖରାପ ନା ତମେ ତାହେଲେ କହୁଛ ତମେ ଭଲ ଉଠିବୁ ନା ଉଠିବୁନି ଉଠିବୁ ନା ଉଠିବୁନି ଯାଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ମଦ ପିଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଲାଇକ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ଆସିବ ଦେଖିବେ ଓକେ ସତର ମଦ ପିଇବି ନା ମୁଁ ମଦ ପିଇବି ତୁ ଟେନସନ୍ ନେ ନା ସବୁବେଳେ ରଗେଲାଣି ନା ମାନେ ମତେ ଜୋର ରାଗ ହେଲାଣି ତ ଚାଲ ଆମେ ଛେଳି ଚରାଇ ଦେବା ଓକେ ଛେଳି ତ ନେଇଗଲେଣି ଖାଲି ଚରିବା ପରେ ଆଉ उठिबु ना उठिबुनी उठिले मास्टर गाय रो उठिले सुइज कोनी नाचिबे ना काई सुइज हां चल चल जा हां आदि बन जा चल चल हां ऐसा हो ना आज चल जर दे जा तो फ्रेंड्स देखते ये महारानी छेली चरे दे जी कौन यार मलारिया न उठे देख नाटक हेड़ा करी पछु कर दिमाग गरम करना ना थाउ दरकार नहीं आसा
ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲ। କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ କ'ଣ ଅତି ନାଟକ କରୁଛୁ ନା ଭଲ ଚାଲ ଏଠି ନାଟକ ନାହିଁ ଚାଲ ଛେଳି ଚରାତେ ଚାଲ ଚାଲ ଛେଳି ଚରେଇବି ଚାଲୁନୁ ମନା କରୁଛେ ତମେ ଯାଉନ ଘର ଶୋଇବ ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଇମି ଆଉ ଦି ଜଣ କାହିଁ ଯିବା ଚାଲ ତୋ ମାଆକୁ କହିଦେବୁ ଛେଳି ଚରାତେ ଅଛି ହେଲା ରୋଏ ସବୁ ଖାଇସାରିଲାଣି ଏଠି କେତେ ପତ୍ର ଥିଲା ସେ ତାର ଖାଉ ତାର ଖାଇଲେ ତୋର କଣଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଫୁଲ ବି ଖାଇଦେଲାଣି ସେ ଖାଇଦେବୁ ସମସ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଖାଇବା ହଁ ସେ ବି ଖାଉଛି ଏବେ ଖାଉଛି ଏବେ ଖାଉଛି ହଁ ଦେ ଘର କବାଟ ଦେ ସେ ଖାଲି ତାର କଣ ହେଲା ପଦା ତୁ ଖୋଜୁ ନା ନେ ମୁଁ ତତେ କ'ଣ କହିନି ଲୋଡ଼ ମୁଁ ତତେ ମୁଁ କ'ଣ କହିନି ଯାଉନ ତମ ଛେଳି କତିକି ତୁ ଯିବୁନି କି ଏଇ ବା ଗୋଟେ ହେଇ ଗୋଟେ ହାଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇ ତଳେ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଉ ସେପଟିକି ପଳା କେତେ ବେଞ୍ଚେ ପାଇବୁ ତୁ ବି ଛେଳି ଚରାତେ ଚାଲ ଏଇଟା ମାଣ୍ଡିବନି କେହି ଏଇଟା ଖରକି ଦେନ ହବ ମତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଏଇଟା ମାରିବୁ ନା କଣ ସବୁ ମାରିବୁ ଚାଲ ତେଇ ଦି ଜଣ ଚାଲ ଛେଳି ଚରାତେ ଚାଲ ବାଉ ତୁ ବି ଚାଲ ଏଟା କାଇଁ ମାରୁଛୁ ଲୋ ପଳେଇ ହେଲା କଣ ସେ ଥାଉ ଗଛଟାକୁ ସବୁ ଖାଇଦେବେ ମୁଁ ପୁରା ଥରେ ଏଇଟା ଇଏ କରିଦେଇଥିଲି ଏଟା ମୁଁ ତୁ ଲୋ ମାରିଦେଲା ଲୋ ବାଳ ଏକା ଛେକା ଆମଲେଟ କରିଦେଲା ମର୍ଡର କରୁଛୁ ଏଠି କ'ଣ କରିଦେଲୁ ଯେ ଦେଖଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବିନି ନହେଲେ ପିଟିଂ ବାଉ ହତ୍ୟା କଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମଣିଷକୁ ବି ତ ମୁଁ ମାରିଦେବି ଏଇ ତ ତୁ ଆସିବ ନା ଦି ଜଣ ଛେଳି ଚରାତେ ଏ ବାବୁ ଯିବୁ ନା ଛେଳି ଚରେଇ ହଁ ଚାଲ 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 ସମସ୍ତେ ଚାଲ ମିଶିକି ଛେଳି ଚରା ଏଟା ଏରା ହଉଛୁ କ'ଣ ଲୋ କୁକୁର ମୁଣି ଏଇ ତମେ ଆସୁନ ବା ମତେ ଛେଳି ଚରାତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମତେ ପଠୁଛି ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ମୁଁ ବଢ଼େଇବିନି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଦବେଇବେ ଯଦି ନଦେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିମି ଆଉ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ କି ନ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଭଲ ଖରାପ କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି କେମିତି ଚାଲ